Bumagsak. Still, Ali. Hindi ko alam mga pangalan. Basta shoot na lang. Number 7. Madala ng bola. Tumira. Yun! Padilla dribbling the ball. Milo yan. Pero laking am yan. Turchan. Wala. Robert. Rebound. Pasa kay Ali. Alok na yan. Aywa. Ganda ng posa! Sana all. Sana all. Madayag dribbling the ball. Tingin ng papasahan. Up. Kay Chan, bigay ka Toto. Tira mo na yan to. Buk. Tira mo na, Bok! Yun! 2 points, Bok. White dribbling the ball. Number 10. Robert. Binigay Robert. Tumukos over. Nice pass. Nice. Yun! Ganda nun! Idol ko to, number 7. Si Nonoy yan, si Nonoy. Ay! Pinasa kay Badilla. Yan na. Dalawa. Ay, yun, number 7 ulit. Pinagay. Ay, nagkayaan. Miranda. That's the call. Unselfish play. Pumito ka naman, Ralph! Yo, Ralph. What's up? Yun, oh! Takbo, Bok! Sikuin mo! Ay, wah! Ganda na tira! Bok! Nagtulon! Si Reto Ronald. 2 minutes. Ngayon na pa hindi gumagalaw yung oras. Dito ka lang Madayag dribbling the ball. Naligaw ko ka lang tao. Binigay ulit. Madayag. Kasi! Oy! That's a foul. Reaching foul by number... Badilla. Tatlo na. 13 foul. Dalawa. This is your 13 foul. Oh! Nasundot. No foul. Let's go, Carlo! Aywa! Number 7. Goling! Padilla dribbling the ball. Nice pass to Toto. Hindi na salo. Uy, last. Ikip mo lang time. White ball. Baila pa lang, dagdagan na lang tayo, Steady lang tayo. Steady. Reset ka. Go. Aywa. Number 10 dribbling the ball. Pass to Ali. Guarding by Madayag. Uy! Wow! Wow! Pumito si Ralph! Wow! Pumito si Ralph! Nice one, Ralph! Reaching foul by Madayag. Ali. Oy! What a fake! Yun! Ali, 2 points. Ali for 2. Bok! Kuha, Bok! Toto. Yan na. Lapit mo to. Oy! 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 Travel yun to! Umikot-ikot man, oy! Matanis hanggang sulo. Last 1 minute. Oy, grabe si Bokbok, oh! Grabe lang si Bokbok, oh! Grabe, oh, Milo. Last 1 Milo. minute. 55 seconds. Ay, wah! Muntik na pumasok! Last 49 seconds. Yan for 2. Yun, no? Yes, sir. 2 points. Kuha! Ay! Last 37 seconds. 34. 33. Magdabat. Last 30 seconds. For the ball game. Yan. Diretso mo na yan, boy. Yun! Saan, 2 points. 47, 48. Uy! Last 17 seconds. 15 seconds. 15 Sige. seconds. Left. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Puhe! Ayay! Meow! Dapat ganan. Let's go, Bunso! Bunso, pass to Makagago. Diyan ang alwan. Padilla. Wala. Wala. Pass to... Uy! Let's go, Matt! Let's go. Yun! Kung maglaro ka daw, no? Pass to Palnar. Wow!
Ganda. May video. Nakuha sa video. Bunso! Riba ni Matt. Go, Matt. Oh, Matt. Mention naman yung visor ng... Shout out natin sa supervisor natin ng referee. Oy, pwede mag-sub ha? Kuya Alex. Pwede mag-sub. Third quarter na. Pwede mag-sub. Pwede mag-sub ha? Pwede mag-sub. Only rice. Only rice. Only rice. Wow! Wow! Buslaw. Onyok! Onyok! Pailor! Pailor! Wow! Galing ni Felder. Apelido ko yan. Hinug siya to? Kadilya. 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 Pasto. Pailor. Kinapos! Let's go, Noy! Let's go, Noy! Nonoy. Bumaba di si Matt. Dili si shoot. Kadilya. Okay na. Magdala ka ba si Mr. Matthew? Tumira. Riba Shera. Malupito na. Riza. Riza. Tira mo na yan! Sayad. Yay! Lumabas pa. Oh. 24 ka. Sige, pabay lang ng oras. Udlagan na lang. Eh, na kay Boss Lau. Let's go, Buslaw! Boss. Kinilaw. Nakitaan mo sila. Miranda, tumira. Tapon nyak! Filer! Filer! Nabitawan ni Filer! Aywan mo yung espada mo. Malupiton. Malupiton. Yun! Inasal yun, inasal. Iba, inasal. Score to. 54, 55, 55, 54. 54 ang score. Uy. Oopsie! Oy! Cool! Wait lang, wait lang. Wala, good. Kuha, kuha. Gods, gods, call! Call! Okay, San Mateo. Naglupos. Ba? I-follow. Padilla. I-ano mo diri, o Dalawa, dalawa. i-follow mo sila. Isa na. Isa lang. Sige, diretso ba? Diretso. Hasta mag-0 liwat. Sige, 0, 1. Time out, time. Okay, after. Sige, after. Pasok yun. Kuya, pwede na mag-sub ha? Pwede mag-sub. Third quarter na. Wala. Pahinga pa. Wala. Sayang bayad namin. Reset ka. 14. Time out, time out, time out, time out. Time out. Umabas yun. Sinasa kay Friza. Wala yata siya makakain ng magic beans. Okay, tinira. Kanira mo. Wala mga pang... Ganda ng rebound, no? Oh, nagsuot. Yan! Okay, nakay Boss Lau. Boss Lau. Miss Carter. Sayang gani. Sinasa. Matthew. Kaya nga, half day. Sino ba? Ano Pwede yun, pwede yun. Half day naman eh. Oh, bilis eh. Wala. Tira nyo! Ay, wala rin. Sayang yun. Idol ko pala nun. Padili up 2 points. Dito. Yan. Oh! Bardo. Pasok na. Padilla na walang malay. Padilla, walang malay. Oy, nabitawan ng bola. Sinisot ka, 24. Ayusin nyo, sayang ng 1,000. Sayang 1,000, ayusin nyo, may pagkakang yan. Uy, abono ko dyan, tumigil ka. Buslaw, pass to... Angkol, si Angkol. Tanggol. Angkol. Tanggol. Tanggol. Angkol. Tanggol. Si Angkol. Tanggol ba? Tanggol sa ano? FPG ba? Tanggol. Padilla. Bangali. Padilla. Pass to Filer. Friza. Friza. Iyay, sayang. Oh. Riba, power rebound si Mato. Let's go, Carlo. Iyay. Circle ka. Bantayan mo sa Ayusin nyo. Huwag nyo pahinga. Matthew.
Tira nyo! Tira nyo! Wala. Malupiton. Paalis na ng Riyadh yan. Ano yun? Foul? 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 Mga referee, Ah, gawa foul ng din. malay. Foul ka din. Sorry, wait. 14 tayo na. Nag-score ka na, de? Wala pa. Plus 2 sila, plus 2. Pasok yun, di ba? Wala, wala. Ay, wala. Wala. Ay! Wala. Yay! Sa wala. Huwag mo ipangil yung apigil ni ano. Huwag mo pehe yung apigil ko. Ayun! 57. Kailan ba mo score? 57-59. Score, 57-59. Oy! 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 May dalawang bata. Dalaw maliit. Dalawang maliit. Tira, Bunso! Carlo. Tira! Tira, Col! 5, 4, 3. 2. Yun! Ay, ay! Grabe rebound. Oh. Grabe yung ano, yung uncle do. Ano talaga to? Pag narinig ko lang yun, Yay! may price talaga, inaayos ni Padilla yan. Certificate pala. Certificate of, inaayos ni Padilla pag may price talaga. Grabe kayo mo. May 100 to pre, ayusin mo. 1,000 din to. Kinaltas mo. Abono yata ako dyan, ha? Bunso. Yay, na short, oh. Piton. Pasto Padilla. Oh, onyo ko, onyo ko. Padilla. Frieza for 2. Score! Ano mo score? Miranda. Dadala ng bola. Busot. Uy, ang ganda nun. Foul. I-foul ko din. Foul. Score, 57-61. Sino ano? 57-51. So, all-star, all-star. In favor of All-Star. 57-61. Apat. Ayusin nyo. Huwag niyo pahiya si Kuya Dudes. Okay, first row. Hello, Kuya Dudes. Makapugas. Wait lang. Oh. Kampe. Samok. Ali. Shout out dyan. Ciao, ciao. Okay, shout out po sa nanonood dyan, guys. Hello, magandang gabi. Kumain na ba kayo? Kasi may pala. Shout naman na yan. Rebound, oh, girl! Ay, ay. Star and white. Defense! One more! Saluin mo! Yay! Goods. Umira ng tres. Yan! Uncle for 3! Magputo, magago. Ayusin nyo kasi may posta yan. Ayusin mo, 1,000 to. 1,000 din yan. Gawin yun ang 5. Abono. Oh, Frieza! Frieza! Wala! Rebound, Matthew. Mato, Carlo. Yun, ganda nun. Carlo, May laro pa sa ano? Sa Pinas. Padilla? Milo. Ay, pinasa kay Onyo. Onyo, kinira mo na! Malupito. basket. Dos lang. Pinasan. Dos lang yun. Nice. Wala. Boarding. Yay. Uy. Last touch, oh. Laway daw, sabi ng coach. Galingan nyo kasi. Dula dito. Lopus, mga extra nice. Dula. Extra nice. 2 points. Kante isa. Ay, okay na? Defense. Ano ba to? Galingan nyo naman. Onyok. Nasa kay Onyok. Pumira si Onyok. Wala. Yay! Frieza. Grabe talaga. Ganda ng rebound, oh. Oo. Ayos, pinaayos nila. Walang price, wala. Sana all. Lumaylo. Lusot. Uy. Oops, kuha. Daw, sabi ng rep. Wait, tingnan. Wow! Wow! Nagpapaula ng tres si Uncle. Sana all. Lamang na ng dalawa. Huwag kami mag-ingit dito. Mag-ingit kami. Uy, shout out na. Uy! Uy, Red! Diretso mo na yung call! Diretso mo na yung call! Uy, ang
Uy, napik. Yun. Tama na. Kaya pag mo na. Uy. Kumaya ka na kumain kasi nagpakain tayo. Yeah, 24 ka. Shout out sa bagong dating mga lady. Kumaya ka na kumain kasi may kinilaw ka na. Yay, short! Na-short man, noy! Huwag daw kumain. Huy, huy, huy. Ayun, Anyok for 2. Anyok. Wala, sayang, di ko makita. Last 45 seconds. Last 45 seconds, 44. Remaining time. Boss lang. Ang sarap ng tagal. Isa pa. Umira ng tres. Yay! Sayang. Sa pamat! Sa pamat! Ay, ay. Good. Tuwa. Layo. 26 seconds. 26 seconds. Patay ng oras. Layo pa yan. Ay, ay. Nabitawan. Ang tato, Darla. Baba, baba. Tatlo. Oh, Prisa. Grabe talaga pamatay. 2 points. Tabla. 9, 7. 7. Uy. Bawal yun. B. 2. Wala na. Patay time na. Time. Tinapon sa mga. 69 all. Fourth na? Yes, fourth na. Fourth quarter, 69 all. Ali. Ali, binabatay ni Alex. To Matthew. Tinira. Dalawang puntos. Rostom. Mag-dribble. Oo. Pinasa kay Toto. Oh my God. 71 all. Volunteer na mag-announce dito. Kuya Dus. To Pailar. Badilla 4-3. Hindi pumasok. Rebound ni Kuya Dus. Ali, short. Wali Padilla. Madayag. Tumira na tres. Hindi pumasok. Rebound ni Chan. Tawagin mo si Toto, ma'am. Tawagin mo si Joselito. Joselito! Sab, Joselito dito. Joselito. Sige, tuloy na kayo. Commentator, kailangan ko ng volunteer. Joselito, Ines. Ines! Hindi mag-commentator. Gusto mo ikaw? Pagod ako ngayon. Ako na dyan. Yan. Sige na. Kailangan tayo. Okay na. Ines! 8 minutes. Commentator! Ines. Dito. Sab. 10 to shoot. Okay, nakuha ni Ali, nagdadalang tao. Pinasa sa kasama. Oh my God, parang masing-masing na sila. Wala. Nasa kay Madayag. Dumiretso, nice 2 points. Madayag. Okay, anong apelido nito na idol? Makapugas. Control the ball, nagdalang tao. Pinasa kay Ali Gandawali. Yan, grabe. Ismail naman, isang Ismail dyan, Ali. 3 points. Hatid sa inyo ng Tamimi Global. Madayag. Pinasa kay Padilla. Paso. 2 points Padilla. Makmak nakabarong. Pinasa kay Ali. Ali, control the ball. Relax lang daw tayo. Pinasa sa ilalim. Wala. Ay, narebang ni Saldavia. Pwede akong referee natin. It's a traveling violation, sabi ng ating referee. Ayla, pinasa kay Ali, tumira na 3. Wala. Ay, wala ng Tami. Padilla, nagmamadali si Padilla, binitbit sa ere, nice 2 points. Padilla. Ayla, tumira na 3. Wala. Kuha ni Saldavia, pinasa kay Padilla.
Padilla, pinasa kay Chan sa gilid. Wala. Nakuha ni Bella. Final, nagmamadali. Pinasa sa ilalim. Nice, 2 points by Bola. Padilla. Pinasa kay Sierra. Sierra to Chan. Chan umatras. Binalik kay Padilla. Nice, 2 points Padilla. Final, nagmamadali ngayon. Pinasa sa ilalim. Back to Pena. Pena to Ali Gandawali. Nice, 2 points. Oy, dahil intercept. Meron na 3, wala. Long ball, bola ng Tamimi. 5 minutes, 52. As 5 minutes and 52 seconds. Oy, natapal. Echo! Paila, lumipad, wala. Pisti! Yatay! Nakuha ni Adayag. Pinasa kay Chan. Chan back to Sierra. Sierra, may tawag yung repera natin. It's a foul by number 23. Matthew. 79-80. Binigyan ng bonus free throw si Sierra. Number 30. Score 79-80 in favor of Alwat. Pangalawang bitang ni Sierra. Wala pa rin. Rebound na number 23. Number 23, pinasa sa ilalim. Wala, na-rebound ni Padilla. Padilla, nagmamadali si Padilla. Pinasa kay Saldavia na 2 points. Saldavia, paila, hinago sa ilalim. Pinasa. Nice, 2 points. Ayun na, masok na. Shot. Madayak pa, pinasa kay Sierra. Up. Save ball. Libo! Abono pa ako dito! Sa libo eh. Ina ako! Madayak. Pinasa kay Sierra. Tumera si Sierra. Wala. Na-rebound ni Saldavia. Saldavia to Sierra. Wala pa rin. Na-rebound ni Painal. Painal, nagmamadali. Lumipat. Hoy, tarong! Good. Painal, lumipat na nga. Wala. Rebound ni Padilla. Anong klase? Tarong nga! Padilla. Pinasa kay Sierra. Sierra to Saldavia. Nice, 2 points. Score 83-82 in favor of ACB All-Star. Time out. Time out! Time out. Ali, lalabas? Hindi, sila. Ilang minutes? 4 na lang. 4 minutes, ha? Wala na kayang hawak mo. Ay, green pala. Five seconds to shoot! 5 seconds. Firman mo ka. Ay, sus! Wala ko din mag-7. Okay, bola ng Alwan. 82-85! Number 7. Pinasa ka number 5. Tumira na 3. Wala. Nakuha ni Saldavia. Ay, nakuha ni number 5. Number 5. Pinasa ka number 7. And it's a simple 2 points by number 7. Padilla. Dribble. Tumira na 3. Wala. Rebound ni Painal. Painal, nagmamadali. Pinaliwa. Galing ng layang doon. Liyap sa labas. Ay! Ipasa na nila ba? Unsa ba na, oy? Kamuha na niya, cool! 3 minutes! 23! Last 2 minutes and 20 seconds. Up. Bola na ako ng Alwads. Anong bola, Rep? Same ball! Ay, bola pala ng Tamimi.
Tawag mo na lahat ng players. Ready na sa final. Okay. Yung maglalaro sa finals. Ay, Mag-3-point shooting ka ba, ma'am? Hindi na. Dera. Sa halftime na lang sa final. okay. Pwede na daw yung mga player na maglalaro sa finals, no? Tumera ng 3, wala. 2 minutes 57. Madayag, pwede tao mo si repera natin. Foul daw ang inabot ni number 5. 84-88. 2 minutes 53. 84-88 in favor of ECB All-Star. Wala pa. Dalawa. Wala pa daw pinagdirip. Ay, wala sa tornilyo. Dinakaline gagi. Hindi nakita yung kasama. Pakalawa pa namin, tagbo. Wala. Nakuribaw ni Madayag. Minutes na lang. Last 2 minutes and 43 seconds for the fourth and final quarter. Madayag, tumira. Wala. Naribaw ni Saldivia. Wala. Nakuha ni Paella. Diretso! Paella, nagmamadali. Hey, ganyan o. Number 7. Nice. 2 points by number 7. Ang galing naman nun ni number 7. Madayag, nakmamadali si Madayag. Pinasa kay Sira. Tumira 3. Wala. Nakuha ni Saldivia. Wala pa rin. Naribaw ni number 5. Number 5, Dumiretso. Ay, pinasa kay number 7. Nice. 2 points by number 7. It's a big last score. Last 2 minutes and 10 seconds. San, nakahanap ng kapasahan. Pinasa kay Madayag. Madayag, pinasa kay Padilla. Tumira na 3. Wala. Nakuha ni Failar. Failar. Dumiretso. Ay, pinasa kay number 7. Number 7. Pass to number 5. Hawas by Madayag. Pinasa kay number 7. Number 7. Pinasa kay number 5. Wala, na-rebound ni Sierra. Baba. Uy, stepping! Madayag pa rin. Ay, na-intercept. Lost ball si... Ano yan? Hindi ko alam. Lexter. Lost ball si Lexter. Sayang ang mante! Last 1 minute and 58 seconds, guys. Score, big last score. Gandang laban ito. Madayag, tumira ng 3. Sap! Sap. Pamatay sunog ha. 3 points, 3 points. Number 7. 1 minute 17 seconds. Number 7. Up, ay tawag pa rin natin. Bahawi, 3 points din. Basket yan, basket. Foul by Madayag. Sab, pupunta rin. Labas yung gustong lumabas. Pasok yung pasok. Yun! Dali mo! Ano sa rungkul? Unang split through by number 7. Wala. Ay, nakuha na number 23. Nice, 2 points by number 23. Score 91-92 in favor of Alwan. Ay mata, sabi ni Coach, file lang. Hindi ka pa nga naglaro, gutom na agad. Okay guys, last 1 minute and 7 seconds na lang tayo for the fourth and final quarter. Labas ko na yung mga pinakamagaling yung mukha. Padilla, tumira ng 3 si Padilla. Hindi umabot. Nakuha ni number 23. Sayang ang mante! Pinasa kay number 5, dribble on dribble, control lang. Alis ko nga dyan yung... Last 50 seconds, Pailar, wala. Pailar pa rin, pinasa kay number 7. Number 7, up, may tawag si rep natin. It's a foul violation by Chan, number 14. Last 43 seconds. Puro announcer ka sa periyahan mo to. Gago, inalaw ka to? Salita ito, puro ka lang ano eh. Inalaw ka to? Number 5, pinasa kay
Ayun, number 5 pala. 10 seconds to shot. Pick up. Lost ball. Bola ng Tamimi All-Star. 37 seconds. 37 seconds. Last 37 seconds. Madayang. Pinasa kay Padilla. Padilla. Pinasa kay Chan. Chan to Sierra. One game. Lost ball. Last 31 seconds. Ball! One game na yan. Wild na. Number 5, control the ball. Pinasa kay Pailar, sumalaksak. Nice. 2 points by Pailar. 3 points, 3 points, 3 points, 3 points. Alis ko na. Last 15 seconds. Shot, shot. Hoy, bako yan, bako. Shot, shot. Pulyas. Pulyas. 8, 7, 6, 5, Foul, 1. foul agad. Woo! Nanalo kami! Woo! Nanalo kami! Ayo! 5 seconds. Sige, back mo 5 seconds na. 5 seconds yun. Uy, Ayan, Gas! sige, 5 seconds. Sana! Nanalo kami! Uy, 1K! Last. Dead ball na eh. Hindi ba sa dead ball? Hindi sa dead ball. Sige na, ibalik mo 5 seconds. Foul agad, foul agad, foul agad, foul agad. Wow. Last 3.6 seconds. Wala pa, dalawa pa lang. Sino nga bante kami? Wala pang penalty daw. Wala pang pinate. Wala pa. Wala pang penalty. 1K kami! Woo! Ano, libo! Woo! Ayusin nyo! 1,000! Solid! Wow. Ilan na pa, ma'am? Third pa lang, third pa lang. Semi-warning for penalty pa lang. Si Lexter naglalaro. Last 2.4 seconds. Tingin sa time na. 2.4. Foul agad, foul agad, keeper, foul agad. Foul. Andun! Yan! Woo! Nanalo kami! 1K! Panarep! Nanalo sila! Winner San libo, by Alwan